Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera daripada kami di 1Konsumer Bernama TV khas kepada anda warga pengguna di luar sana. Tajuk minggu ini buat kali ke-27 ialah barangan buatan Malaysia, mutu dan harapan pengguna. Setiap pengguna pasti ingin menggunakan barangan yang berharga dan mutunya yang setanding dengan pandangan penting Datuk Nazim Johan dari Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Haji Al-Bakri Ali daripada syarikat Silent Force Malaysia dan Weme penolong jenama Fidani pengeluar coklat tempatannya. Selamat datang ke program 1Konsumer Bernama TV dan terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama-sama kami serta pengguna di luar menjadi kemampuan pengguna di antara kita. May sendiri dari sebuah syarikat coklat yang dihasilkan di dalam negara, syarikat tempatan yang saya sendiri dah rasa Fidani mempunyai nama yang tak macam nama barangan tempatan. Jadi apa agaknya daripada pihak syarikat May sendiri sebagai seorang penolong penjenamaan syarikat macam mana agak barangan ini dianggap sebagai barangan Malaysia yang patut dimiliki dan dibeli oleh pengguna? Barang kita semua dari in terms of raw material kita dari Belgium, but we locally assemble kat sini. So we call it as a barangan buatan Malaysia. So kita akan follow exactly kemampuan kita boleh buat, dapat harganya kita dapat mengikut sama dengan barangan yang berjenama. Tapi in terms of raw material kita dari Belgium, but we locally assemble kat sini. So we call it as a barangan, is the brand that we call barangan buatan Malaysia. So kita dapat benda yang sama seperti barangan imported, tapi we are paying lesser than the price. Pasti ini satu kebaikannya kerana ia mudah didapati dan kalau ada masalah agaknya senang untuk menghubungi syarikat. Saya nak ajukan soalan ini pula kepada pengurus penjenamaan Fidani, Eiling. Eiling, ini satu masalah ke untuk syarikat coklat tempatan saingan daripada luar, harga barangan, kerana pengguna kadang-kadang tak faham, tak ada pendidikan yang keluar kepada mereka, informasi dan keterangan tak cukup. Jadi macam mana agaknya? Yes, I think it's really a problem. I actually agree with Dato'. Because now the question is not whether local versus imported anymore. It's actually local versus cheap goods. That means you can have cheaper goods from other countries, especially from the less developed countries. So does consumer look at the price now, or whether are we loyal to our local products? For chocolates, actually people need to be educated about chocolates. There are many local producers of chocolates, and I agree that from Fidani, our chocolates are much more expensive than other local chocolates. But the quality is just as good as imported chocolates? Is that what you're trying to say? Of course, it's much better than imported chocolates, I would say. Better. Because we uses the best ingredients of chocolates into, customizing them to our local taste. Even imported chocolates, they are actually cheap chocolates. It's actually what goes into the chocolate that makes it expensive. So for Fidani, we uses 100% cocoa butter. That's why you can see. That's why the fine taste. The fine taste and the price is, of course, is more expensive. That's for premium products. Exactly. Some imported products, if you want to compare, let's say Cadbury, for a bar of 200 grams, it might be about $5-6. But for Fidani, it can be up to $10 to $20. Surely. Jadi itu sesuatu yang Eiling dapat perhatikan Baik, macam mana resources, and I think we have got to overcome that. I think perhaps that's a good answer. It could be a good answer. Baik, kalau katalah motosikal atau skuter bertenaga elektrik itu dengan basikal tu ditumpukan kepada Pos Malaysia, Majlis Perbandaran dan polis, macam mana agaknya penghantar coklat boleh gunakan tak basikal bertenaga elektrik macam itu di dalam kawasan kilang mungkin kalau besar dan sebagainya agaknya mungkin akan menyokong sesuatu. Definitely. If we can use it within our factory itself, I totally agree with that. That's why. But I think being environmental friendly in buying local products does not only include bicycles or motorcycles. Even I think in chocolates itself, we do practice being environmental friendly because in terms of packaging, we do use a lot of packaging. And I make sure that in packagings that we use, papers are recyclable. That you have to recycle the papers. And not only that we do come up with chocolates that comes in tin boxes like this, which in the end is not only reusable, it's actually a souvenir that people will keep, so people will not throw it away. So in a way, I think
we do practice environmental friendly practices. Ya, baik. Jadi itu satu sumbangan dari Fidani, satu produk yang diberikan nafas baru ya. Skuter dah lama tapi ada skuter elektrik dan basikal yang tidak digunakan lagi oleh pejabat pos boleh diguna semula ya dengan tenaga elektrik. Maka pengguna sepatutnya memberi sokongan secara menyeluruh. Itu cadangan yang diharapkan secara optometri. Tanpa anda, pengguna tidak akan dapat ilmu yang lebih daripada program yang kami sediakan ini. Jadi sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.